Ok, salam alaikum. Silamɛ bɛɛ lajɛlen an ka foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ ma. Aw bɛɛ lajɛlen sigilen don ka don belebele min kɔnɔ n'o de ye Zikiri Solo le retour sur scène a ka concert belebele Mali kɔnɔ Palais de la Culture la n'o de ye le 22 novembre juma nata Ankɔrɔ Coyi. Donc an bɛna Zikiri Solo an n'ale yɛrɛ ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye yala concert in yɛrɛ labɛn cogo ye jumɛn ye ani concert in koba jumɛn bɛna kɛ a kɛnɛ kan ani a bɛna baro dɔɔni kɛ o kan. Salam alaikum Solo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, ko koba ti kɛ dugu la wagati bɛɛ nka a bɛ komi ko belebele labɛnnen don maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka Palais de la Culture la nin concert belebele in fɛn min ye i yɛrɛ kun tununa kosɛbɛ ka bɔ scène kan mɔgɔw kun famani ma Bamako kɔnɔna na yala hakilinaba jumɛn nana ni nin retour ye sur scène? Bon, alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ala deli fɔlɔ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. An bɛ kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye. Ala min ka bon n'a ka sew kɔrɔtalen don ka sɔli a ka kiraba kan n'o ye Muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye k'an karamɔgɔ fo Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ala ka nafa n'a barika ye. N'o tɛmɛna an bɛ silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ fo denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an ka foli b'a bɛɛ ye. An b'i yɛrɛ fo pisisi n'o bɔra yen n bɛ n ka manager fo manager min cɛsirilen don ni a t'a dabila fiyewu manager papier ma n'o ye Sherif ka jinɛkɛ ye an ka foli b'a ye ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye. Donc n ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye an famana ka concert kɛ Bamako kɔfɛla weleliw de kun cayara an ka concert cayara kɔfɛ bon vraiment Bamakokaw ye a ɲini an famana ka concert kɛ Bamako an k'a lajɛ an ka concert kɛ kuma cayara weleliw cayara manager fana ye labɛn kɛ ka o kɛ k'a kan ko an k'an jija an k'a kɛ mɔgɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i faso fana o de y'i faso ye o ɲɔgɔn t'a la ko faso kanu o ye limaniya de ye. Donc an fana ye a jateminɛ concert an bɛna kɛ min bɛn kɛra ka kan ka kɛ Palais de la Culture la komi ala ko kuma man ca donc ni ala sɔnna an seginna ka na an ye concert kɛ ka tɛmɛ mais nin ye concert ye labɛn minnu kɛra e yɛrɛ ɲɛ b'a la a dogolen tɛ an b'a fɔ nin ma de ko concert mondial diɲɛ bɛɛ sen bɛ nin na hali sisan an sigilen filɛ yɔrɔ min na dɔw bɔra fo San Pedro ka na mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ ka na concert in kunbɛn dɔw fana nana Mawlidu la olu ma sɔn taali ma ko fo concert in ka kɛ fɔlɔ concert in yɛrɛ a bɛ kɛ ni ala sɔnna a ma juma min filɛ an kɔrɔ n'o o ye le 22 sini ɲɛnɛ juma min b'an kɔrɔ bi ye araba ye sini alamisa ye sini ɲɛnɛ ye juma ye ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Badalabugu Palais de la Culture la inshallah o de ye ala sago ye sago voilà ka ɲɔgɔn de ye weleli cayara an fana y'a accepté inshallah. Ok, o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ jinɛ management ale jɔyɔrɔba bɛ nin concert in na o kɔfɛ an ye artiste caman ye minnu ye u da don nin concert in ko la yala olu ka soutien cogo bɛ cogo di ani olu fana bɛna kabako jumɛn kɛ salle kɔnɔ walima olu nin tɛ ko in na. Bon vraiment ne yɛrɛ nisɔn ka di n t'a dɔn n bɛ a fɔ ka se niveau min na ala b'a dɔn artiste baden ye video kɛ a ka haramu o ni ne ma kuma o y'a ye ko Hayidara ka solo wulila a bɛna concert la a ye na an ka jɛ k'a dɛmɛ ko n'i ye solo dɛmɛ i ye Hayidara dɛmɛ n'i ye Hayidara dɛmɛ i ye kira dɛmɛ n'i ye kira dɛmɛ i ye ala dɛmɛ mɔgɔ caman zikiridala caman ye video kɛ ka sɔrɔ a ma fɛn f'u ye artiste baw caman ye video kɛ hali ne yɛrɛ t'a dɔw dɔn an ka belebelew b'o la Ablaye Jabate ninnu y'a kɛ Minimu ninnu y'a kɛ Baloji ninnu y'a kɛ an ka zikiridala Bakari Danbɛlɛw Amadi Bari ninnu Fuseni Konate ninnu Ivoirien minnu bɛ yen zikiridala caman n tɛ se k'a bɛɛ fɔ donc a n'an ka cɛtiribɔlaw dɔgɔnɔ ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw caman sɔɔni dɔ bɛna dɔ yira ne na i b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ internet ko ne t'a kalama mɔgɔ de bɛna yira na a solo nin fana ye video kɛ nin fana ye video kɛ donc nin b'a yira an na karamɔgɔ ye laɲini min kɛ Mali ko la k'o de sabatitɔ don maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen ma nin y'o yira ne na ni ala sɔnna n ye zikiridala n tɛ zikiridala en tant que artiste an bɛɛ de jɛ ye nin concert in ye parce que karamɔgɔ ko hali ɲina Mawlidu thème
au groupement au conseil au bɛɛ bɛnna kan ko ka thème kɛ maliyɛnw ka bɛn kelen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ ka ban an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon artistes y'a ye ko zigirigala dɔ kungo wulila olu bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka video kɛ kelen kelen si tɛ si kalama wa u bɛɛ ko ni ala sɔnna u bɛ ye kɛnɛ kan donc o la Mali an jigi b'a kan a bɛna basuma yarabi ala ka Mali kolo suma yarabi maliden ɲumanw ala k'an sabati mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ janfa na mɔgɔ mɔgɔ bɛ sen bɛ janfa na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ka janfa segin a ma ala k'an yɛrɛ kisi k'an tanga ani karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ ani silamɛ ɲuman bɛɛ a ka to b'o ka so la Muhammad vraiment n ka foli bɛ artiste ninnu ye n tɛ se k'a fɔ n da la quoi vraiment. ok dɔw ka intervention na olu ko k'an bɛna taa palais pousser yala champion ba yɛrɛ bɛna taa mun kɛ palais kɔnɔ. bon alhamdulilayi i b'a dɔn ni mɔgɔw y'i dɛmɛ i kunkolo la ka se niveau min na o y'a bɔlen i yɛrɛ bolo sa o y'a bɔlen i bolo donc an bɛna jɛ ka taa mun kɛ sisan o de bɛ yen sisan voilà parce que ne force ye force kelen de bon olu force farala kan bon palais yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na ala yɛrɛ de b'a kɛ cogo dɔn sisan parce que dɔw kan ka taa n'a ye ji la bon o tun ye ne kelen de ne kelen de tun bɛna pousser ka taa bila ba kɔnɔ ɔ bon ni belebeleba ninnu farala kan o la palais yɛrɛ bɛna taa yɔrɔ min na sisan nɔ fo n'a taara fara palais dɔ in kan kɛ kuluba palais kan ko ni palais taara fara palais kan sa kɛ o tuma na donc an bɛ ala fo ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ala kana sitanɛ ɲiyɔrɔ foyi sɔrɔ a la sitanɛ ala kana sitanɛ ɲiyɔrɔ foyi sɔrɔ a la ala ka ko in sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ni ala kira barika ye ni mawuludu yɛrɛ hɔrɔma ye ni karamɔgɔ Haidara nana denbaya hɔrɔma ye ni dɔnnibagaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen hɔrɔma ye sɔli ala Muhamadu. ok o kɔfɛ a billet ko bɛ cogo di. bon alhamdulilayi billet ko in n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama vraiment u ye billet dilan carte ɲɛfɛ place u y'o kɛ 1000 o min dalen don o kan u y'o kɛ 600 ye min b'o fɛnɛ kɔfɛ u y'o kɛ 400 ye pour que bɛɛ ka se ka don munna nin bɛ kɛ parce que i yɛrɛ b'a kalama palais a bɛ louer de o fɛnɛ kɔfɛ publicité minnu bɛ kɛ télé la a wariw ka ca voilà sirifila bɛ ta ORTM bɛ ta radio bɛ k'a fɔ bon nin bɛɛ de bɛ sara sinon n'i y'a dan yɛrɛ ma an tun b'a kɛ fufu de ye mais fɛn o fɛn musaka dɔ de bɛ bɔ a la bon nin wari ninnu fɛnɛ bɛ kɛ musakaw de ye voilà o de ye ala sago i sago donc carte ɲɛfɛ place 1000 o ɲɛfɛ o kɔfɛ 400 donc ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la ala k'o nɔgɔya kanu ɲɔgɔn bɛɛ ye an ka jɛ ka taa nin koba in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ala sago i sago. ok ne ni jumadon cɛ ale bɛ hakili lajigin don yɛrɛ la hali sisan. ni ala sɔnna juma min bɛ ka na o de ko don le 22 novembre ni juma nata an kɔrɔ a sera ka ban sini dɔrɔn de b'an n'a cɛ ni ala ni kira sɔnna ma sini ŋɛna don donc wele bilalen don cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔna na an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka basigi ani Mali ka kolosuma ani Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma concert in yɛrɛ kun ye o de ye ka malidenw hakili sigi an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ nafa t'a la ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosi nafa t'a la dɔnnibaga nɛni nafa t'a la karamɔgɔ dɔgɔya nafa t'a la masakɛ nɛni nafa t'a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yanni an ka kɛ ɲɔgɔn fa nɛni ni ɲɔgɔn ba nɛni ye an ka ɲɔgɔn kanu an ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ ta ɲɛ ala ma place min di mɔgɔ ma i tɛ se k'i yɛrɛ se o ala tilala ka tilali la an kana ɲɔgɔn juguya an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye ɲɔgɔn kanu dɔrɔn baara bɛ ɲɛ e ye pisisi ye ne ye zigiri solo ye ne tɛ se k'e place minɛ ne tɛ se ka ne place minɛ ala ye min di min ma ka ban o banna voilà an ka marraine papier ma fɛnɛ b'an fɛ yan ka bɔ Abidjan mama national mama mondial mama la solution a b'an bolo yan donc an nisɔn ka di kojugu dan tɛ nisɔndiya min na n ka manager fana a bɛ sira la ka na a bɛ Tunisie de ani n tɔgɔma solo zɔn dafindenw ka le boss u bɛna avion ta u bɛ cu yan bi walima sini ko concert in k'a tɛ f'u kɔ donc a dan de don alu bɛ tu surprise caman bɛ yen n tɛ n da don o la mais ala ni kira sɔnna a ma. d'accord donc hali bi an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɛsin palais de la culture la vendredi le 22 20h surafana to dunnen kɔfɛ an n'an ka belebele n'o de ye Zigiri Sulemani Jara champion ba aw dɔw b'a fɔ champion poids lourd an bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ka taa bɔ ka taa se palais de la culture la ka taa ni concert belebele ka taa ɲɛnamaya komi palais dɔ bɛna fara palais dɔ kan donc a kana kɛ aw kɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ a poussebaga ye ka taa wasalamu alaikum. A ɲɛna? Ok. I ye kuma barikamaw fɔ. A dan de don.